हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बर्तमान आम आमर बंधु फार्म हाउस रे पहुँचीचु। ये बर्तमान ग्रीष्म अवकाश आंब तो सब सरीगला। पणस आज परा हम माकड़ मैंने बहुत हैरान कर पणस परा देखा। आज पणस परा हम बर्तमान टिक ना माकड़ खाई नहीं सब ना फाड़े फाड़े एपट खाई नहीं और से जा खाई दिखती से गला तापर भल गल बागे दीटा पार दीटा खाई दिखती। हाँ भल गोटा देव आम खाली ये खाया माकड़ केमी छिनछतर कर सब ये गच को ये कदली गछ छिनछतर कर आंब सरीगला। बर्तमान पणस को आटाक ना कौन आंब पर पणस पर लक्ष्य आ गुआ ताड़ पड़ी एठी लगे बोली फार्म रे छुआ केते सुंदर फार्म देखो। गलिला ओहो बागे भल ट्रिक कसुच ना आमर गोटे खसई देती आ गोटे बांधिकी खसौं काले फाटीज पणस बागे पका झुलई झुलई है माकड़ तो खाई दे सब खातु कौन कर सी भी खाए आम भी खाया। हाँ सी पुणी पेट पूर ना ना बांधी पकाओ टिक नहीं खसेल आस्ते 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 आंकड़ के खाई देख फाड़े खाई नहीं यहाँ गोटे खसला धीरे 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 आस्ते हाँ केते क्षीर से रज बेलू रही माकड़ तो हैरान कले से तोड़ा है ना कौन हाँ गोटे गोटे हूँ चल ठीक ना ये कौन ये माकड़ हुड़िया अस्त्र रखिच ना कौन ये तो प्लास्टिक जमाना है काठे होनी ना कौन हाँ प्लास्टिक हाँ ये कौन दाना चल माछ को देवा कि कौन देखिया गड़िया को जीवा बर्तमान गड़िया को जीवा एटा फार्म हाउस कदली कदली सब पड़ी काठिया आ भितर लंका बैगण भी लगाई काकुड़ी जह्नी सब लगी भेंडी ता भितरटा देखा आउ केतबेले। बर्तमान गड़िया को जीवा माछ को बर्तमान ये गड़िया रे पानी पशुची खरा दिन सुखी जाऊँगी डेली पशुची ना कि माछ को दाना दिया हम देखिए माछ केमती उठे सब माछ सब आसी आसी ना नहीं आइले आइले आसिए खाँ खाँ आसना पाइले आसिए चाइना को केड़े टिकी टिकी जा रहे खाऊ आसीले हो नहीं आउर आसी आउर आसी भाई आसी आउर आसी आम आज ये गाधे है
ଏଇ ରୋହି ଗୁରା ସବୁ ନାଇଁ? ରୋହି ଭାକୁର ନାଲି ଗୁରା କ'ଣ? ଏଇଆ, ହଁ ରୋହି ଗୁରା ରୋହି ଗୁରା ନା? ପକା ଆଉ ପକେଇଲ। ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଯୋଉ ଇଏ ମିଳୁନି ଇଏଟା ଭାକୁରଟା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗୁରଟା ମାଛ ସେ ଉଠୁନି ବେଳେବେଳେ ଉଠୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଉଠୁଛି ବେଳେବେଳେ ଉଠୁନି। ହୁଁ। ଦେଖୁନି କେତେ ମାଛ ଉଠୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଗଣିଆ ଦାନା ଦିଆହେଉଛି। ଏପଟେ ପାଣି ପଶୁଛି ଗଡ଼ିଆରେ। ଏପଟେ ମାଛମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମାଛକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହଁ ଗାଡ଼ି ବେକେଇ ଯାଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଆଗ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଗାଧୋଇବାକୁ, ମୁଁ ଏଇକା ଯିବି ହେଲା କି ଗଡ଼ିଆରେ। ହଁ ଛାଡ଼ି ଆଗ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ। ନିଅ ଗୋଟେ ମଜା ଆଉ। ମଝିକି ପଳା। ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଆସୁନା ଦାନା? ଆଁ ଟାଇମ୍ 11ଟା। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅବକାଶ ଏଥିରେ ଟିକେ ମଜା କରିବା କଥା, ମସ୍ତି କରିବା କଥା ଗାଁରେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଜୀବନରେ? ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଧଉଛ ନା ଟିଉରେ ଗାଧଉଛ? ଏଇ ଗଡ଼ିଆରେ ଟିଉ ସହଯୋଗରେ ଗାଧଉଛୁ, କାଳେ ବୁଡ଼ିଯିବୁ। ପହଁରାଟା ଶିଖିନଉ। ଏମିତି ଭାସୁଛୁ। ପାଣି କେତେ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ପାଣି କେତେ ହେଉଛି? ପାଣି ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିଉରେ ଯାହା ଭାସୁଛୁ। ଆଉ ଏପଟେ ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି ମଟରରୁ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ହେଲା କି। ଆଉ କ'ଣ ଗାଡ଼ିଆରେ କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମାଛ ଚାଷୀ ମୁଁ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଜି, ସିଏ ଥିଲା ଆହୁରି ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ତମେ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ବିରଞ୍ଜି ବାବୁ, ତମେ ପହଁରା ଶିଖିଛ? ନାଇଁ ପହଁରା ଆଜ୍ଞା ଶିଖିନି, ନହେଲେ ଟିଉ ଆଣିକି କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥାନ୍ତି। ଟିଉ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଁରି ପାରିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ ଟିଉ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଁରି ପାରିବି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ମତେ ଟିକେ। ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧଉନ, ପହଁରା ଶିଖିଯିବ। ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାଅ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମୂଳେ ଗାଧେଇଲ ଆଉ।